Mungu akubariki. Unaona kama unaomba na kabaridi, c'est bien. Unatetemeka kumbele Mungu na unamwambia vya kumwambia inashika bien. Mungu ashike maombi yako asubuhi ya leo. On parle sur la bénédiction, mais cette bénédiction-là est cadrée dans les noms d'une personne. Amen, amen. Bien-aimé, wakati ile tuko na leta hii mafundisho, c'est pour que hii enseignement ipate kutukarakterize, tukuwe na objectif. Aussi longtemps que nous vivons, qu'est-ce que nous devons faire? Hapana tu kwanza kuangalia sasa ke no bene nikombanisha mamvita tu save no. Hata kama sema bena kukombanisha beko paka na kile beko natafuta maisha yako muile mvita ile uswat bana kujima bana kuefase na histoire yako na shimamia pale pale. Alléluia. Ben uyo ya kusema ke même Dieu il a combattu reste à jamais. Kama sema leo tukunataya njua Yesu, tunaomba Mungu, haina tu njua sasa manjue ko Mungu, haina sasa njue ko Yesu. Non, non. Alikombana. Tout ce qu'il a fait, c'était pour que son nom soit gravé à jamais. C'est amen. Na we kama unapenda kusema ke upate heshima, jina yako yende mbari, jina yako yende hata kule mikulu yako asitafikaka. Vraiment unapasha kujifixer même au-delà de tes efforts, même au-delà ya ma moyen ile utezu unakuwa nayo. C'est possible avec Dieu. Amen, amen. Alors c'est pourquoi nous avons pris le livre de Genèse chapitre 2, le chapitre 12, le verset 2. Là, Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Na tulisema ke kintu kya kwanza kile kama unaangalia wakati ile Mungu eko ningia objectif yake ni kubariki njina yake. Sema amen. Kama njina yako aina na mafaa, vraiment ujo ya kusema ke milango batezi banakufungia. Me kama banajua kusema ke ni muntu fulani banataya tu njina, milango ingine nafungokaka njuu ya njina vile kuna peze. C'est ma main. On avait étudié en philosophie ma sorte de raisonnement. Le benata raisonnement pétition de principe. Il y a kusema make par exemple mu famille wakati ile mtoto wa muile famille anenda anaiba quelque chose. Wasema mwingi ni wa wapi? Ni wa ile famille. Tena mwingine hivi na hivi. Utaoka kukomprendre sasa ke ile ni familia ba mwishi. Or aina bote mwile familia beko ba mwishi. Meni bale toka anapose act na ile act inaleta njina ingine ya haya mwile familia. Sema amen. C'est comme na yo wakati ile mu famille yenu kukubale beko na pose ma acte de bravoure ya nguvu beko na weza uyo ya kusema ke kukupaka njina ile tatoka ya sasa par rapport ya bile Mungu nafanya. Mungu anambia Abraham ya kusema ke je rendrai ton nom grand. Na mu chapitre 17 le verset 5 tunaona mkule Mungu anatouche paka na njina ya Abraham. Asema ke à partir de maintenant abasta kuita Abraham mais batakuita Abraham. Il a touché même le nom de Sarah. Kumwanzo baranza kumuita Sarai, mais Mungu anasema ke asa mushimwite tena Sarai, mumuite Sarah. Bien-aimé, kama Mungu anaingia mu maisha yako, il doit toucher certaines choses. Sema amen ya nguvu. Tu ne peux pas rester le même, celui qui reste le même c'est Dieu.
Mais wewe vile kupale uyo ya kusema ke wakati ile Mungu anaingia ndani ya maisha yako, il doit toucher certaines choses pour que njina yako ibakie gravé à jamais. C'est amen. Dans mon étude, nous avons vu que les hommes ont donné des noms aux endroits. Là, nous voyons dans Genèse chapitre 2, le verset 19. Genèse chapitre 16, le verset 13. On nous lit Genèse chapitre 2, le verset 19. Genèse chapitre 2, le verset 19, nous lisons la parole de Dieu. Amen. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, et il le fit venir vers l'homme pour voir, il les appellerait. Et enfin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Amen. Amen. Mungu anaumba kila kitu yote. Na wakati la nekiumba, ce n'est pas Dieu qui a donné le nom aux arbres. Non, c'est l'homme. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom kubanyama, c'est l'homme. Mungu anabita bile biote. Na Bible iko clair ya kusema ke njoo Mungu aone koma vile muntu ataita bile bintu biote kumanjina yake. C'est pour te dire que Mungu eko na confiance na muntu la riumba. Sema amen. Ya kusema ke eko na makapasite ya kufanya bintu bya binene sana. Kintu kyote kila kina na njina ataki kwako uyo ya kusema ke yake existe. Kile qui n'existait, qui n'a pas chakwa na njina. Sema amen. Puisque kama kiku na njina, qui n'a pas ta identité. Alléluia. Nikunapenda ya kusema ke vile kupale. Aina paka badu yako njo banapasha kukupanga manjina ya ovyo. Mimi nakwambia kusema ke ndani yako mule muku makapasite ya kupanga ko yote ile huku na opere ikuwe na manjina. Sema amen. Ata ma guerre, ma opération yote ile kunafanyika, prenons par exemple ata dans notre pays ouest. Utashika pa kasema opération Sokola 1. C'est-à-dire que ile vita inapasha kwa paka na njina pour que ingie mu histoire. Sema amen. Kyote kile unapasha kufanya, kyote kile projet yako wanze kuipanga njina. Puisque kama unaipanga njina, même dans ta prière, tu auras des précisions. Mubile kunasema austa kwa sasa, oh Mungu nisaidie, oh Mungu nibariki. Akubariki na nini? Alléluia. Les hommes ont donné des noms aux choses, aux endroits. Est-ce que vous avez lu Genèse chapitre 16, 13? 16, 13, la Bible dit, elle l'appela Ada El-Roi. El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Amen. Amen. C'est Agar qui a appelé Ada El-Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu après qu'il m'a vu? C'est-à-dire que pas il fâche pas. C'est amen. Mais Mungu anamutokela pa ile fâche. Ata manjina ile bantu baripatia Mungu. C'est par rapport à ce que Dieu a fait dans leur vie. Auya mupanga njina Mungu, c'est parce que Mungu ashafanya bintu bya binene ndana maisha yako. Mais kama Mungu anakutendea, mimi nakwambia ya kusema ke mkinwa yako mutatoka njina ile utampanga Mungu. Sema amen. Exode chapitre 15, le verset 3. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Amen. L'Éternel est un vaillant guerrier. Wakati le beko naimba, ça c'est un cantique de victoire après la traversée de la...
Mungu anapasula mai. Batoto ba Israeli banaona vile ba adu beko na nguka mumai, beko na jimika. Akukukwe posibilite ya boku tambuka. Me Mungu anashuka na pasula mai, njina inatoka. Sema amen. Abraham mwenyewe wakati la ranza kwenda na Isaki njoo kwenda kumofrir, Mungu anamwambia unyuie huyu mtoto. Me wakati ile Mungu alipourvoir, anatosha nyama, ule nyama anakufa pafasha Isaki. Abraham alitosha njina, anampanga Mungu. Sema amen. Mina kuambia ya kusema ke mu maisha yako Mungu anze kufanya bintu bya binene bile bitafanya ke kinwa yako kianze kumupanga, ni katika jina la Yesu. Sema amen. Dieu aussi a donné des noms aux hommes. Genèse chapitre 32, le verset 28. La Bible dit, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec deux hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Amen. Ange anambia Jacob ya kusema ke njina yako kunani? Mais ange anamwambia ya kusema ke cette fois-ci abasa kuita tena Jacob, mais cette fois-ci batakuita Israël. Pourquoi? Parce que tu as été vainqueur, tu as combattu contre les hommes et contre Dieu. Tu as été vainqueur. Sema amen. Vilo kupale hata kama sema bazazi yako bari kupangaka njina, me uyo ya kusema ke kuku manjina. Amen yako kwa ya chini sana. Ambio lo kupemena ukasema hata kama bari kupangaka njina kuku muzazi yako, me uyo ya kusema ke kuku manjina ingine iko na kuchunga, na ukutane nayo ni katika jina la Yesu. Austa kufwa ni katika jina la Yesu. C'est pourquoi hier dans notre prière nous avons dit que bale bena kukombanisha tunakatala hii mwaka babebe njina yako bayeke pa musalaba. Njina yako inapasha kuwa inscrit pa ma. Lorsque je prêche ça, niku napenda kusema ke ula nachezaka na njina yako hasta cheza tena nayo. Njina yako njo passeport yako. Sema amen. Kama sema unaintroduire dossier, ile dossier kama pana njina ile dossier iku sans suite ba te déclasser aina na mafa. Mais kama peko njina yako eke ile njina yako bana ibloke pale, uyo ya kusema ke ni weye mujima bana kubloke. Pensez. C'est amen. Comme là en Boujma, nous avions vu les gens où on a muntu, on a présenté examen d'état na Shindo, on a présenté examen d'état na Shindo, on a présenté examen d'état na Shindo. À partir de la prière, combat, Mungu ana frappé. Ou la ranza ku bloquer na diplôme yake. C'est amen. Muntu anakufa hivi, année suivante muntu anaweza na ile madiplome yote za kushindwa. Kumbe ashikwanze kushindwa. Batezi bana jima njina yako hivi, wewe kunaona sema wewe unachunga mebasha kukubloke. Mais wewe en tant que surnaturaliste, mimi nakwambia ya kusema ke njina yako abasa cheza nayo. Kama barikuwa nayo muposhi tebapotea ni katika jina la Yesu. Kama barikuwa nayo chini ya mai tebapotea ni katika jina la Yesu. Sema amen. Na Mungu akupatie nguvu moya tout ce que tu vas commencer à faire dans ta vie. Mimi nakwambia ya kusema ke itaanza kunenepesha njina yako. Sema amen. Unayo ya kusema ke kuku mavita ingine batezi banakuwa kukombanisha mu maisha yako, bana kuingisha bintu bimwa byote bilo kunafanya biku naleta paka kazarau mu maisha yako. Je vous dis ya kusema que même Dieu ici sur la terre, malgré il a créé tout ce que nous voyons, mais njina yake il a imposé ça par des actes, par des œuvres. Kama sema Mungu ule aritenda bintu bya binene dans la
Jusqu'aujourd'hui, il continue à opérer. Jusqu'aujourd'hui, il continue à se manifester pour que son nom ne soit pas effacé. Que dire yangu mi? Que dire yako we? Auya choka. Auya fika kumwisho. Na vile utakufa, Mungu ataanza kukutumikisha ni katika jina la Yesu. Mungu ataanza kukubariki ni katika jina la Yesu. Jina yako haisajimikaka. Si je suis en train de parler à quelqu'un, est-ce que kuku muntu ule eko naishi hapa eko nachunga shikwa yekufu? Auke mbele kilole yule tumone. Weye kama kumujima, c'est pour faire de grandes choses. Kama Mungu eko na opere njuu ya njina yake, anze kufanya nini? Yanze paka kushikirika. Weye na wewe abasta kupitisha kumgongo. Abasta kujima. Baki kurudishe peleka kumbele. Sema amen ya nguvu bianze kufanyika. Objectif ya hii semaine ya kusema ke njina yako itafika mu mabiro mula yafikaka. Njina yako kama ilikuwa chini ya madosie yote itapanda yulu ni katika jina la Yesu. Sema amen bianze kufanyika. On va nous lire Cantique chapitre 1, le verset 3. Cantique chapitre 1, le verset 3, la Bible dit: tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi le jeune fille t'aime. Amen. Tes parfums ont une odeur suave. Kukuma parfum là na muntu eko mbembeni yako anashikia bien. Alléluia. Anakuwa posé, anashikia eko à l'aise. Ici, cette femme dit à Salomon: tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. Ton nom est un parfum qui se répand. Une fille t'aime. Alléluia. Lorsque vous prenez maintenant la vie de Salomon, Mungu anamwa wakati ile Salomon anachinja manani masacrifice anaua tous hivi na hivi, Mungu anasema ke demande-moi tout ce que tu veux, je vais te le donner. Mais Salomon anasema ke donne-moi la sagesse, l'intelligence. Mungu anashituka mbele anasema mais il a fallu que tu puisses demander peut-être la mort de tes ennemis. Alléluia. Mais Mungu anasema malgré tu as demandé ça, je vais te le donner et na bingine biote mitakupatia nabi. C'est amen. Et lorsque Dieu a donné l'intelligence, la sagesse, il a donné tout à Salomon. Uyo ya kusema ke Salomon biote bila alikuwa nabio, ye alikuya pale menjina yake ilitambuka makontina. C'est amen. Kama iko na sambisha, après kusambisha jina yake akukukwe réseaux sociaux, akukukwe kamera, akukukwe ba journaliste bakusema ke batafanya reportage. Me presence ya Mungu, kile Mungu anapenda kukufanyishia, mimi nakwambia ya kusema ke wakukijibiria anako. Sema amen. Ti jusqu'à imaginez renommée yake natambuka inaingia na Mwafrika, inakutanisha reine moi de Saba ou bien Seba, anashikia renommée yake. Ule kiana eko mzuri, ule kiana eko na kiri, ule kiana Mungu ashamubariki, ule kiana sema ata ibi banenyambia peut-être abieneane, il faut mimi mwenyewe niende kafanye nini, niende nikamone. Wakati la nafika mkuu royal, mimi nakwambia ya kusema ke ule mwanamke asikukue n'importe qui, elle était la reine. Na ye pale kona kuya eko nakuwa na richesse yake pour donner à Salomon. Quand elle arrive comme ça, anaanza kuenvier même les serviteurs et les servantes qui étaient autour de Salomon. Eko nasema ke beko ba bien heureux kuangara vile ba shakuvala, kuangara vile ba chanson, ba serviteur, ba servante, ba musicien, ba sacrificateur, iko ma sacrifice. Donc ule mwanamke alitoka villageoise. Amen, amen.
nasema bile bari ni raconte peut-être biku kiloko, mais ibi mina kwa kona na macho yangu binapita. Bien aimé, kama Mungu anatembea na wewe, mimi nakwambia ya kusema que tu n'as pas besoin paka waanze kufanya maburi ya mingi. No. Jina yako batezi banaita yata mu mapori yote hii. Sema amen. Niku napenda jina yako itembe pale hata mikulu yako haitafikaka. Bianze kufanika vile ni katika jina la Yesu. Sema habitafanika ni katika jina la Yesu. Tout ce que Dieu va te donner, ikwe akiri, ikwe kapasite, mina kwambia ya kusema ke vite talamuka, me abasta jima njina yako. Bakukombanishe, babebe kichwa yako, bekingishe mupotopoto, utatoka moni katika jina la Yesu. Bakujike banasema ke kunaisha, me mina kwambia sa 3 jours après utatoka moni katika jina la Yesu. Sema amen. Hapa niku nasema uyo ya kusema que je dégage l'onction, la puissance ya resurrection ya kutosha njina yako kule bariko benye kuize kutoka ni katika jina la Yesu. Tout ce que tu vas commencer à poser comme acte itaanza kuleta un plus mu renome yako. Sema pale uko pandisha kilole yako, sema Mungu tembea pamoja na mie, biote bile nitaanza kufanya bianze kupeleka njina yangu mbari. Sema amen ya nguvu. Kama sema peut-être tu es ici, mais kuku bantu bengine beko nenda bena peleka njina yako paka mubibaya. Alléluia. Banengia ule mtu anekalaka mubaya. Tu n'as jamais vu quelqu'un anakuya anekala pale anekala kumbe eko na observer et après un jour atakwambia sema vile banenyambiaka na hivi mimi nakuwa kukutanisha ni bintu mbili bene kufanya nini? Bene kuachana. C'est pour vous dire que kuku bale banatembeaka na njina yako mubibaya, beko natembea na publicité yako mubibaya. Na mimi nakwambia sema asubuhi ya leo ile kazi ya shetani itaisha maisha yako ni katika jina la Yesu. Jina yako itatembea mubizuri. Salomon, tout ce qu'il faisait, barua awene kuya kona Salomon mais vide. Non. Même cette reine là, lorsqu'elle est venue avec des présents. Dieu akwa kuenrichir. Mimi nakwambia ya kusema ke maisha yako itakuwa kishukuru. Na ile kishukuru ile batongeza paka bulongo. Bataanza kuongeza paka bulongo. Sema amen ya nguvu bianze kufanika. Haleluya. La reine anafika pale anasabu na royaume yake. Anekala pale eko na ngaria. Ulo nashikana mwingine huyu la tsunamite eko nasema ke no. Ton nom est un parfum. Sema amen ya nguvu. Jina yako ikuwe parfum. Sula yako ikuwe parfum. Kusema kwako kukuwe parfum. Presence yako ikuwe parfum. Hapana unafika pafashi bantu banazambalala. No, hii onction ifanye kama unafika pafashi hivi bantu banakuchofea. Bianze kufanika vile ni katika jina la Yesu. Bantu kama banakona hata kama nakula mkeve anashikia bien. Bianze kufanika vile. Sema amen. Notre Dieu il est capable de le faire. Kama sema David avait des ennemis, mais Salomon Mungu alisema wewe huku mfalme wa salamu. Badui bende mbele mbari. Haleluya. Aone kwanza kwa kila siku wote vita siku ingine na yomo. Usubuhi tupake hivi. Unafika tu pafasha kwa kazi. Unaona tu mfrange inaanza kuingia. Madossier inaanza kuingia. Na ile siku na toute une semaine, tout un mois. Unaona tu makazi yako ile ilikuwa inakushimama inaanza kufanya nini? Inaanza kuendeka hapana paka wanze unarudia magharibi unaanza kuna nani mabinini juu ya kichwa kipole hapana. Mimi nakatala ile maisha vile. Mimi nasema usanza tena kuna malaria ya kichwa, ya madouleur. Vyote vile Mungu ataanza kufanya maisha yako bianze kuleta guérison katika jina la Yesu. Hello. Nous allons lire Psaume 9, 6. Psaume 9, le couplet 6, la Bible dit: Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours.
Amen. et à perpétuité. Et à perpétuité. C'est ma main. Tu châties les nations, tu détruis les méchants, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Mina kwambia ya kusema ki hapa china dunia kama njina yako inapanda, huyo ya kusema ki kuku paka ya bale beko napenda kama bakikujime we yabo inapanda. Mais Mungu anasema, et Bible inasema que les psalmistes dit tu châties les nations. Kuku ma nation ile sho jimikaka. Kuku manjina ile sho jimikaka. Na kuku manjina ile Mungu ashoka talaka asita jimikaka tina vila takuyaka. Sema amen. Na we vile kupale. Mimi nasema njina yako asita jimikaka. Oto la tashimama njoo kujima njina yako, Mungu yanze kujima yake njina. Anze kujima ya batoto yake. 109 13. La Bible dit que ses descendants soient exterminés. Que ses descendants soient exterminés. Otole na kukombanisha ko napenda jime njina yako, maisha yako na batoto yake bako exterminer. Et que leur nom s'éteigne des générations dans la génération suivante. Dans la génération suivante. Que leur nom njina yabo ifanye nini? Sema amen yangu. Mimi nasema hii mwaka wa kujima njina yako, maisha yako anako. Ule atapima kujima, ule oteko na kukomanisha sema kia tupende kumuona hapa. Mimi nakwambia Yesu sema ke bonjo basi takuya hapa. Sema amen. Qui croit? Tashimamia yulu, nous allons prier Dieu. Kuku bantu bale balikombanisha njina ya Mungu beijime na bakuweze. Sema ke njina ya Mungu Mungu asha kuyanjika ndani ya maisha yako. Sasa vile banesha kushindwa kuijima na we njina yako abase jimaka ni katika jina la Yesu. Ote ula eko napenda uwe maisha yako, uwe entreprise yako, uwe batoto yako, njina yako jimike, Mungu aishane naye. Utapika mikono yako, utaomba ni katika jina la Yesu. Prie au nom de Jésus.